हाय बोल ले। I love you. हाँ। Good morning. हेलो गाइस नमस्कार मैं गोपी यार रावरा मन देखो थी गोपी भाई यूट्यूब चैनल। सो आज हमार नारकटिया टी गार्डन में गरम हन मिलन है तो एन शोभायात्रा में निकले ही और सबाई देखबी और ब्लॉगर मजा लेबी और ये हमारे सो गाइस तो এখন দেখাবো अधिवेशने আমাদের अधिवेशन होचे और यहाँ सबाई रास्ता में जाबे सबाई जाबे तो सबाई संगे साथे এখন नाच गान करके जाबो और तोरा भिडियोटा देखते थाक और मजा ले।
নিমন্ত্ৰণ জনোৱা স্মৃতিবদ্ধ উন্নসৱ হিচাপে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ তেখেতো আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু কেইজনমান গণ্যমান্য ব্যক্তি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে এয়া অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক গোটৰ সভাপতি সম্পাদক কাঞ্চাগৰ আৰু বিপিন বাউৰী আৰু সপ্তদশ কৰম সন্মিলনৰ গধুৰ দায়িত্ব